Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Nazara. This is my final task for semiotics, and in this meeting, I would like to describe what is rhetorical tropes, what is metaphor, metonymy, synecdoche, and irony. The first thing is rhetorical tropes meaning. Rhetorical tropes is a figure of speech or figurative use of language employed for rhetorical effect. Tropes are a figure of speech with an unexpected twist in the meaning of word, as opposite to scheme, which only deal with pattern of word. Jadi kalau di bahasa Indonesiain, rhetorical tropes itu majas yang mempunyai arti tidak sesungguhnya. Jadi arti yang berketerbalikan dari kata-kata tersebut. Banyak sih contohnya. Nah, dari rhetorical tropes ini ada beberapa majas, yaitu metafor, metafora, terus metonim, synecdoche, sama ironi. Okay, let's move to metaphor. Metaphor is a figure of speech in which a word or phrase is applied to an object or action to which it is not literally applicable. In a simple way, metaphor is a word or phrase for one thing that is used to refer to another thing in order to show or suggest that they are similar. Jadi tuh kalau dari bahasa ya, kalau secara bahasa metafora itu refer ke sesuatu hal yang dia pengen membuat persamaan. Kayak contohnya misalnya baby you're a firework, ya dia bukan firework, bukan berarti petasan, tapi dia meledak-ledak seperti petasan. Itu persamaan dari metafor. Kalau dari metafora tuh kayak gitu. Banyak contohnya kayak love is a battlefield, ya bukan berarti dia beneran battlefield gitu. Kayak I'm a titanium, ya secara bahasa memang titanium, tapi dia maksudnya gue tuh sekuat baja loh gitu. Okay, let's move to metonymy. Metonymy is a figure of speech consisting of the use of the name of one thing for that of another, of which it is an attribute. Okay, let's move to metonymy. Metonymy is a figure of speech consisting of the use of the name of one thing for that of another, of which it is an attribute or with which it is an associate. Maksudnya in the simple meaning, metonymy is using signify for stand another signify which is directly related. Jadi metonymy itu kan menggunakan kata yang mempunyai arti tapi tidak sesungguhnya. Nah, contohnya itu crown. Crown itu kan mahkota. Jadi kalau contoh dijadiin katanya itu we will swear loyalty to the crown. Nah, crown-nya ini bukan mahkota, bukan dia berarti loyal ke mahkota, tapi dia mengartikan mereka akan loyal ke orang yang mempunyai tahta. Gitu. Okay, let's move to synecdoche. Synecdoche is a type of metonymy. It is a figure of speech in which a term for a part of something is used to refer to the whole. Jadi dia menggunakan satu kata untuk mengartikan semuanya. Contohnya itu harga ayam potong di pasar naik hingga 10.000 per ekor. Nah, ekor itu bukan satuan hitungan ayam. Biasa ayam kan hitungannya kilo ya. Tapi ekor ini menggambarkan keseluruhan untuk si ayam. Gitu. Atau kita harus angkat kaki dari bioskop setelah film selesai. Ya bukan berarti kita angkat kaki dengan angkat kaki gitu. Tapi sebenarnya maksudnya adalah kita harus pergi gitu. Jadi angkat kaki itu berarti menggambarkan keseluruhan badan kita pergi. Nah, itu yang dari sini tuh. Okay, last but not least is irony. Irony is a broader sense, is a characterization of a situation which discloses that what on a surface appears to be the case contract consequentially with
what is actually the case. So, irony is the opposite of a meaning. Sometimes the meaning is a sarcasm. Jadi contohnya itu, kalau dari irony, misalnya don't speak at all once. Itu buat grup yang quiet gitu. The other example is when coming home to a big mess and saying, "It's great to be back." Or telling a rude customer, "Have a nice day." Oke. Kalau Indonesianya, kalau bahasanya, misalnya bilang, "Kamu putih banget sih," gitu. Padahal sebenarnya dia nggak putih. Ya, itu menggambarkan arti yang berketerbalikan. Dan sebenarnya ini adalah gambar yang aku bikin untuk mind mapping. Nanti aku attach aja di video karena kalau aku jelasin kayak gini nggak kelihatan. Dan nggak mungkin aku taruh belakang karena makin nggak kelihatan. Jadi nanti aku attach aja di video. Okay, this is last topic. Thank you for attention. Hope you guys enjoy and semoga mengerti apa yang aku jelasin tadi dan semoga clear. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.